Yung buhos guys, so hindi nakatawa ko naman. Screen na naman. Yan lang. Yan yung pinakapangpatibay nila. Yan na pala yung tubo, yung pinakatibay nila. Saglit na, wala nang baklasan yan guys. Tubo na lang yung Yan, tubok. Duwang to guys. Tapos may tulay pa dito. Lugtungan dito, yung ginagawa namin yan. Ulan boy. Yan. Sa boss na ano. Okay. Makakababa. Tiktin nila dito. Kaldo.